alit sarang sami punapi gatrone rahinane mangkin dumugi alit-alit sarang sami statek henak nggih. Nah, kecunduk malih sareng Miss Rendra ring pepelajahan rahinane mangkin. Pepelajahan sane sampun lintang irage sampun melajah indik krune pitaken. Sane mangkin Miss Jagi ngajahin alit-alit sareng sami indik wangun krune. Napi nika wangun krune? Nah, indayang alit-alit sareng sami pirengin sane Miss uncaran puniki. Nah, alit-alit sareng sami sane mangkin irage Jagi melajah indik wangun krune. Nah, napi punika krune? Krune inggih punika pukulan makudang-kudang aksara sane maduwe arti, atau dalam bahasa Indonesia krune itu sama dengan kata. Nganutin wangunyane krune kakepadados 5 minangka di sane kaping pertama wenten krune lingga, kaping kalih wenten krune tiron, kaping 3 wenten krune dwilingga, kaping 4 wenten krune polah, lan kaping 5 wenten krune satma. Nah, ring rahinane mangkin irage melajah krune lingga lan krune tiron. Saneka pertama krune lingga. Nah, napi nika krune lingga? Krune lingga inggih punika krune sane durung polih wewehan utawi krune sane melalung. Patah teken dalam bahasa Indonesia krune lingga sama dengan kata dasar. Krune lingga ring basa Bali akehan sane kaliwanda utawi kecap, atau krune lingga lebih banyak terdiri dari 2 suku kata. Wenten taler sane kawangun siki kantos 5 wanda utawi kecap. Ada juga yang terdiri dari 1 suku kata sampai 5 suku kata. Nah, sane kaping pertama krune lingga awanda utawi akecap, atau krune lingga yang terdiri dari 1 suku kata. Contohnya yeh, tuh, bok, bom, miwah sane lianan. Sane kaping kalih wenten krune lingga kalih wanda utawi kalih kecap, atau krune lingga yang terdiri dari 2 suku kata. Contohnya meja, putih, kebo, bunga, nasi, miwah sane lianan. Sane kaping 3 wenten krune lingga tigang wanda utawi tigang kecap, atau krune lingga yang terdiri dari 3 suku kata. Contohnya bancingah, sepatu, jempiring, miwah sane lianan. Sane kaping 4 wenten krune lingga petang wanda utawi petang kecap, atau krune lingga yang terdiri dari 4 suku kata. Contohnya kaliyasem, karangasem, miwah sane lianan. Sane kaping 5 wenten krune lingga 5 wanda utawi 5 kecap, atau krune lingga yang terdiri dari 5 suku kata. Contohnya katiwawalan, tamulilingan, miwah sane lianan. Sane kaping kalih krune tiron. Nah, napi punika krune tiron? Krune tiron inggih punika krune sane sampun polih wewehan atau imbuhan.
Wowohan krunatiron minekadi wenten pengater atau awalan, wenten pengiring atau akhiran, wenten seselan atau penyisipan, dan wenten gabungan wowohan, yaitu gabungan antara awalan dan akhiran. Saneka pertama wenten pengater atau awalan. Magenah ring arep krunalingga atau terdapat di depan krunalingga. Wenten pengater ma, ka, sa, pi, pari, pati, muke, sake, lan kuma. Contoh pengater ma. Pengater ma jangin krunalingga lajah dados nyane malajah. Contoh pengater ka. Pengater ka jangin krunalingga uber dados nyane kauber. Contoh pengater sa. Pengater sa jangin krunalingga jagat dados nyane sajagat. Contoh pengater pa. Pengater pa jangin krunalingga takon dados nyane patakon. Contoh pengater pi. Pengater pi jangin krunalingga tulung dados nyane pitulung. Contoh pengater e. Pengater e jangin krunalingga ukut dados nyane aukut. Pengater e jangin krunalingga dase dados nyane adase. Pengater e jangin krunalingga kranjang dados nyane akranjang. Contoh pengater pre. Pengater pre jangin krunalingga jani dados nyane prejani. Pengater pre jangin krunalingga ratu dados nyane praratu. Contoh pengater pari. Pengater pari jangin krunalingga indik dados nyane parindek. Pengater pari jangin krunalingga solah dados nyane parisolah. Contoh pengater pati. Pengater pati jangin krunalingga grepe dados nyane pati grepe. Pengater pati jangin krunalingga kacuh dados nyane pati kacuh. Contoh pengater make. Pengater make jangin krunalingga daduwa dados nyane makadaduwa. Pengater make jangin krunalingga sami dados nyane makesami. Contoh pengater sake. Pengater sake jangin krunalingga besik dados nyane sake besik. Pengater sake jangin krunalingga dase dados nyane sake dase. Contoh pengater kumo. Pengater kumo jangin krunalingga nyamo dados nyane kume nyamo. Pengater kumo jangin krunalingga jaum dados nyane kume jaum. Pengater kumo jangin krunalingga lipan dados nyane kume lipan. Saneka kaping kalih pangiring atau akhiran. Magenah ring pungkurin krunalingga atau terdapat di akhiran krunalingga. Makadi wenten pengiring ang, in, an, en, ing, lan, ne. Contoh pengiring ang. Krunalingga penek jangin pengiring ang dados nyane penekang. Krunalingga tulis jangin pengiring ang dados nyane tulisang. Krunalingga gede jangin pengiring ang dados nyane gedenang.
Contoh pengiring in. Kruna linga jagur, jangin pengiring in, dadosnya ne jagoren. Kruna linga jemak, jangin pengiring in, dadosnya ne jemakin. Contoh pengiring an. Kruna linga tegah, jangin pengiring an, dadosnya ne tegehan. Kruna linga endep, jangin pengiring an, dadosnya ne endepan. Contoh pengiring e. Kruna linga jagur, jangin pengiring e, dadosnya ne jagure. Kruna linga abe, jangin pengiring e, dadosnya ne abane. Contoh pengiring en. Kruna linga buku, jangin pengiring en, dadosnya ne buken. Buken titiange, buken duwene, buken dadonge. Nah, kruna lingga meme, jangin pengiring en, dadosnya ne memen. Memen titiange, memen bapoe, memen pekae. Contoh pengiring ing. Kruna lingga sejero, jangin pengiring ing, dadosnya ne sejeroning. Kruna lingga purnama, jangin pengiring ing, dadosnya ne purnamaning. Kruna lingga kala, jangin pengiring ing, dadosnya ne kalaning. Contoh pengiring e. Kruna lingga dokar, jangin pengiring e, dadosnya ne dokare. Kruna lingga gunung, jangin pengiring e, dadosnya ne gununge. Contoh pengiring ne. Atene. Kruna lingga batis, jangin pengiring ne, dadosnya batisne. Kruna lingga jaran, jangin pengiring ne, dadosne jarane. Nah, sane kaping 3 wenten seselan atau sisipan. Magenah ring tengahin kruna lingga atau terdapat di tengah-tengah kruna lingga. Yening kruna lingganya ne kakawin antuk suara atau huruf vokal, seselan magenah sadurung suara ring ajeng kruna lingga. Seselan itu ditaruh di depan huruf vokal. Nah, yening kruna lingganya ne kekawitin antuk wian jana atau huruf konsonan, seselan magenah ring ungkur wian jana ka pertama kruna lingga. Seselan itu ditaruh di belakang huruf wian jana atau huruf konsonan. Seselan makadi awenten seselan in, seselan seselan al, lan seselan er. Contoh seselan in. Kruna lingga surat, jangin seselan in, dadosnya ne sinurat. Kruna lingga ucap, jangin seselan in, dadosnya ne inucap. Contoh seselan Kruna lingga turun, jangin seselan dadosnya ne tumuren. Kruna lingga seken, jangin seselan dadosnya ne sumeken. Contoh seselan el. Kruna lingga tapak, jangin seselan el, dadosnya ne telapak. Kruna lingga tusuk, jangin seselan el, dadosnya ne telusuk. Contoh seselan er. Kruna lingga kesek, jangin seselan er, dadosnya ne keresek. Kruna lingga gigi, jangin seselan er, dadosnya ne gerigi. Nggih, asa punika pepelajaran ring rahinane mangkin. Suksema let sareng sami.